Rangsakni takoksong bukoksong norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Sir tabuk ni ojorabo belekino bahari ni su abongka Tripura hasteno khobui Bharat hakotorni juda juda hasteo CAA no implementation khaimani issue. Abono kitengei juda juda hasteno khobui Tripura wobo aboni against khorangti salemani sumukha. Actually sir ojorabo Tomong CAA implementation complete unkhano ungithang kangke Tripura hasteni bagai bobu kahai kaisa jengjal kotor ko party mungiman obono tui lukorokno nini one sukmong nini bekha nini analysis okno share khanen bagai koijau sir puilano lamsoko no hambai TMB News Channel no acha angke ugono se खोनानाय रंग सांग निनि बिसिंथि क्वेश्चन खायना मुथु CAA ngइबा तामो ngयाबो तामो हाइनसे हाबै दङ हाइजे बरक अर मेजरिटी थांका ताव ताई बांग्लादेशनि बो 31 लक्ष बंबरक दंखौ 1 কোটিनि बादै 31 लक्ष हापाइके जों बर बोसों न ताव तो 40 लक्ष 31 बे 40 बोसों 70 दांखा 70 नंगनब्ला 70 लक्ष 71 लक्ष गे जों बोसों 15 नंखा ताई बर बोसों 55 लक्ष तांलाला जों दालक दांखाना दालक माइसांमा को मुसंगे दालक तो किसे किसंगे हाइन दतेनो गेलेसा गेलेवै थांगो जों दालक खाता गताय सामनले अ सिकितो बा आसे क्वालिफाइड बरंनो कि बुजोगिर ना नांगो हायदा सिगलानो कि आसे बुजोगिर सिनायसो नि तामाबो तुमा बुजा थुइ दंखा थिन तिब्रासार अबो इमां करमा हाय इमां से कमाम दंगैनाबले गा अबनो तै तो मातो बारी protest kai guli lo posaka atanai abo taw MP posaka tam se komo ko accord nei monopur name se accord no hamai pandar na hanri khistanu bisingbo tongo joto khistainda hamai pandar layo ge sabun tam salla ebong a khistanu bo jaikrei oro milon jamatia 26 तारिख डिसेम्बर मिছিল कारिखा तिब्रासा ST खिस्टानंनि ST फेसिलिटी बातिल माखाने नै ओंखाय बरखि तामखाय बुबति सुरिबुं हामै पान्डार नाय र आमन ताबो सोंना मुथुंता तंथुजागैसि तंबायब्लै सिन बुगुरा हाय को एकट थाके एकट ताबुक ताम खायनो न फुंसे थांबाय क्या एकट खायबा तामो एकट खायबा तामो आमनगे आलादा रायजोखै सा सालालिया आ बिनि बुगुरा हनदागे सा सानसिसा नो कम्प्रोमाइज विदाउट ग्रेटर टिप्रालेन बियां थांगा कुछ मिलेगा बियांग थांगा बो इंटरलोकेटर जावखा बियांग थांगा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बियांग थांगा बिन बायनो बुजाय रुफायुका ओंखाय बबा परिबार तंत्र सिबलै राजतंत्र परिबार तंत्र खाता ओंखाय थिन बो बनो मटम सुइ काबलायब्लै चतमा कसम थुबै सामताम थानाय Okay, ojora wono sar Tripura hasteo Tripura sarok kisu leader rok borok political party slai lelewo sangbo buitong segango Tripura land ni sanai rok boroko boroni bisingono kisa jengjal ungkhana khub somoboto abo borok baksa congress rok join nang thangai okay Tripura land sanai rok
separate states साननाय रखनि बिसिङाव अबो काहाय देवाइसा हाय नेशनल पलिटिकल पार्टी ओ कुसुङि थाङै त्रिपुरा सरकनि हांप्रानि इमांले बहु काहायके नुगै माननाय सार नों मनो बाहायके बियाखा खायनो ताकालाय तुमुं बीजेपी दं थांबाय क्या मथाबो बीजेपी आईपीएफटी बीजेपी अब नो डाउट ताबुक तुमुं इंडियन जुट फाइकाय त्रिपुरा सरक इंडियन जुटो लाइन दम नाय नों सैनार दितिनि आलादा राज्य एनआरसी सीए अब तंगलाक आयं फाइसिं दाबुक मायनाय सैनार नाबा बासा लाइन जराव मै दंहा already join lo bongi tong join bodi tongka ke bon tam khilna o gada jati no tam khaina gada da nai na tamo gada hangke balai tolak khai ki klai ma klayu muti jat binoro lakho lakho bora habi pungi thamai ja প্রশাসনিক যন্ত্র তো বই যাক তো সে কর বাজলাই তং হো বুবু গ্রে বুবু গ্রে বুবু গ্রে বুবু রাং লাইयो tao khai này cái tabuk phano je separate state sani tongko borokni bagayni ni special kok kasar mong tamo tongmai sa 산나이 그리캬 হয়তো খরচা খরণ করতাম আগিবো সাননাই করি আইপিএফটি নিউ প্রব আবো হুজুকের মাই হাফ सान পাইকা আজমসা এনসিনি নেতৃত্ব সরকার ফাইফুইনো চাথানা বাগৈ কবর বাজাবা খ্যাপুরু আবো লামা কাসই লেংটি চেংটিক মানে আবো ত্রিপুরালেন বাগি ইয়া ত্রিপুরালেন বাংখাই আরো আ লামা কাসমা সত্রব আর থৈ কতক লাইখামু 100 জন হাজার পান থৈখামলে কংমা সাগামে ইনা গভর্নমেন্ট বু রাজ্য বু কোতাবু মানে বু সবাব থৈ খিকলাই রাজ্য মানমানি বা আন্দোলন কো স্বাধীনতা মামানি নুখাবা ততং করিবলে হংকাই হাই লাইতে সাকাই না আরব সরকার থানা বাগৈ লাইন নমজাক आन बागैनो 18 सरकार थाङो सीपीएम नो हटगुई गनो बीजेपी बाय सरकार थांलायो हायिंनो ताबो हायिं खबले तेस नो कम्प्रोमाइज नै एडिसो आरे स्टेटो 42टा बुजामानि 22टा बं बरं बोसाम यांखाय थाइद थानता ताम बुति थानजाबो ताम कपाल तलंनि खनाय फुरबायख्या जरा थांया दा नोंहि जरा थांजालिया दा बुति खें तो खाबो बरं 22टा बोसोर आ बोसाने साबो ओ तिब्रालेन साइनानो बुचा खाबले आ कबरबो आनो बुदलाय दं खाबले ओमो तामनि बेका खलायनाय ना ओ सानाय दा कबर सादांनाय रखै गाहामसिबलै किहाबानो जाथिनि वानथुया खितानि पा वानथु बायसि दिता tabukni ozarano nainai khanke त्रिपुरा सरकनि बागै जे पलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी फानंथो अब रिजनल पलिटिकल फानंथो कम्पारेटिवली जुदि आलोचना खायनो थांगांके टीयूजेएस नि टीयूजेएस जे कायसा रिजनल पलिटिकल पार्टी जरा कायसा तंमानि आबोनि गुरुत्वनो त्रिपुरा सानि हामक्राय सामंतांखानिवो सार केबो खाय बेलेखेनो ताबुक मुदु खायलायो से अनुसारे सानन थांगाय टीएजेएस नि आवलो बरनि चोबा बरनि मुभमेंट बरनि डिमांड बरनि चोबा आबोति बिसिंति खायनो टीटीए दिसि मानमानि नै कांग्रेस नबो बरक जाजागि दंलाय ताबुक जों नुकमानि आवन बागैनो बरनि
जे थांनाय रक कंग्रेसआव जयन रमानी जों नुजागौ सार ओंखाय थांनो सोनामु जों माखाय TUJS नि मुभमेन्ट न मुख थांखायन थांतानि वो कांग्रेस सेंट्रल जे पावर दं आफरो कांग्रेस नि तामो कायसा कंट्रीब्यूशन दं मानि जे ताबुनो अजरावो बरक रक आबनो मुतु खायै आउ कांग्रेस से त्रिपुरा सरकारनि बागै एकटा किसु खायो हनै हिन्दानि नां दंखा सार नोंथां सारामुसो कांग्रेस TUJS मुभमेन्ट न अरो कांग्रेस सातातुरो जिरुं थांगा विधानसभा खरकसाफां गरीखा सातातुरो अच्छा आउनि उलो TUJS चारटा मांखा आंचलिक दल तामनो तै मान 6 दिन बेस खाई दाबी न और कुनो एलायंस जांगा तों रिजा तों एलायंस जांगा इंयावैनो चारटा सीट मांखा ताइबो बुट बुसा रखा और रांगा तों और खाय बुखानि फान जों आलादा माने स्टिंको नायो 6 सीट नायो दतन रखा रै 83 वो इंदिरा गांधी TUJS by एलायंस 6 सीट ना हने एलायंस बबो ठेकावै दंगो और एकदम कांग्रेस हाई पार्टी से नील हिंकाय आबता ताबा लासिमे सिंसे दा TUJS नो बाय एलायंस बरो सीट फाइया मांखा कयटा जाने मांखा पक्थामिया केनो फाइयाबले आबुनि बिनिमय न 84 23 आगस्ट आबो माने दिल्ली राव थांलायमां इंदिरा गांधी गसिबुई बिल पास खालायो 6 सीट न अब कैसे अचिवमेंट एवं मुभमेंट तो जोंबो दङ जोंबो TSA बुङै मुभमेंट खालायो आंबो दङ आनो माने आनि किसि साबानो याकुंनि फान दंता आपनि जों हाइसिग्ला रं गोबां दं आनि सिमिया दथनि दं कन्ट्रिबिउसन दथ नेतारक से लिखेको बं दंनाय न जोंबो मुभमेंट खाथिनि तिनबो फान दङ ओंखाय अ कन्ट्रिबिउसन दथनि दङ 80 सालनि बा तामसिको मनो एको 1984 साल 23 आगस्टनि जे जों 6 सीट मामानि अब तुमुं सानांखाय TUJS नि अचिवमेंट दशरथ बाबू चिनि राज्योआव फाटानि बर' चितगै जोंनो माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी खालायमानि यागलो 6 सीट सिक्लारक आपुरनि सिक्लारक TUJS संसागै पुला पंच तपसिल उलो 6 सीट दाबी खालायो खाय 6 सीट मांका ठीक न मान यागलो सरकारो फाइया फाइमा यागलो अंकर बररक क्षमतानि महं थामैया मंत्री MLA बा मांका क्षमतानि मोह आसल जे नाहारमानि आबो पखा माने आसुबायनो मुथाका 6 सीट बाय मुथाका दा सामबो हंका कांग्रेस से बीटी केटे गेছে CPM এর মোহ কেটে গেছে এখনো উপযুক্ত সময় সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের সাথে মিশে যাওয়া 25 বছরের পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ টাউন হল সামানি পেপার আইনিয়াও দङ আইস थाङा माने आसुबायनो पाइजागि थाङा गा आबुनि जा फल इको ओंखारता आबुखाय उलखाय टाउनखा 10 सेशन 1,35,000 एकोनो बांग्लादेश नि बरंनो भूटानिस नि बात खायमासुसे उलो TUJS चम्पनगर लामा कासुई एवं 10 सेशन में मालाय लयै आबनो भूटानिस तैसे दारू खायगा थिंग न 6 दिल केनो नों ताव खायबिखा नों आबुनि सिका आसिउखाय 1949 सालनि 15 अक्ट'बर नि जे फाइनेल न जतन विदेशे हटाव होनै नों बाजार बयकुट खायका 80 सालखाय नों उलखाय सरकार माने कांग्रेस बे एलाइन खायचे 1,35,000 न नागिरु खांखाय CPM नि ताम फेलायसिबा ओंखाय जे 6 सीट मामा आरो बं बर' सुबुंनि मान खालाय खोनाब्ला अबो काहे सिचुएशन सार नों कि त्रिपुरा सारनो दा दोष नाय सेंट्रल गवर्नमेंट नो दोष नाय
ti prasarang no oboti ka he jengjal ko pal hamya je tabuk nugui tongmani bugi tonglai mani sa acha agini Congress Nehru ni amali Congress nang dusi miya bakiri miya Patan borok fakya puru Pakistani sarat sai lokko donok ko kemper badano lelai tongkha punobasani bagui ebong gubino bolo ponto phai home minister phai nei pikya nuk fakya orobo bong borok bangi thangka tipra sarok minority ngai rajyo ko masinai bosek nahar kolok nahar mani ebong rohana bagui parliament declare khaikya samnare nangki dabi khaikya oroni sarat sai lokhono kubuni rajyo rohri ni ja kuno chekorong dosor chong misil khaija oboba ko gubino bolo ponto jiba abono rohana bai declare nang sayawi no bowan thugui rohri bagi parliament declare khaikable sabonare dosor dep song hayat nargeda tau CPM khai bathung bari tongler bora khai pui analysis ta khlai ngai asamai dai rana ni kha siksil dina bagi sikai ko lekha pora sikri gele bagi nang alada rajo ba iuti salunga ba siksil di phano asamai dai siksil deta asamo provision tongo regena tribal district khai bang khai regena arobo nang protibad khai asamai thangyang swatantro tripura nargui arobo nang lamas mane chin tripura sang ni de kono ses khai mul ses khai ruka ngai kendro da dus naurun local tripura sarok dus tau hichak phaichirita nung borok bang hangai nono dabi khanya chengru kha nin tripura sarong agi to TTC Tripura Territorial Council abor khai dabi khaikya প্রজাপতি মন্ত্রী যাই মন্ত্রিসভা চাই বিধানসভা চাই বিধানসভা চিঠা বরক বাংখা খাবা সারা চাইলাং নাগরিক খাंखाय বরক বাংখা খাই তাবলে जों বরক বাংখা তাও আলাদা রাজ্য ক টিটিসি ন তাও ইউको ইউটি খাইদি ইউটি মাকা 62 সজিনলাল সিংহ পুইলা চিফ মিনিস্টার খা আবাই থাকলে সিপিএম র আন্দোলন খাইকা পুনাঙ্গ রাজ্য মারনাই পুনাঙ্গ রাজ্য নাখা বাহাদুর মামা ল আইন প্রণয়ন ক্ষমতা মাখাং খাইবা মহারাজানি রিজার্ভ বস্তু বাইকা দুম্বুর হাইডুল প্রজেক্ট নিব আর তিন বড় উচ্ছেদ খাইকা যত পাওয়ার ইয়াগো মানমা তো কুবন বরক রক তিব্রাসানি ফানবাই নো বিলে চো আঙ্কা নং পুনাঙ্গ রাজ্য নং জাফারি ফাইতা ngai thoi thop ta khiklai borok joto nai peikha continuously India government chin bagai kaham khlaikya এবং 1960 সালনি জায়গা 187 যারা ট্রাইবেল ল্যান্ড রিজার্ভ মানে বুইনি ট্রাইবেল एको ল্যান্ড एको বুইনো বুই পাইমাংলাखनो आइन खायुका नों दा सा केन्द्र खाइरनाबले केन्द्र पुरो सायांखला केन्द्र आपरो तो कांग्रेस बुजरा आ जरानि जताया खाइया এবং গব তাম থেকে বিধানসভা ককাখা ও চিনি আই মানে চিনি বুরখাপান্দি সঞ্জল কলিফান্দি যখন বং বরণ চেংখারনানি পুনবাসন গাওরন এমএলএ বিধানসভা সিংপু তাঙ্গে আর আজমসা কলিন্দ্র আবার ট্রাইবেল কম্প্যাক্টনেস বাই থাংনাইকা হাইংনা ক্যানি সাগাই উলকই সনিল লাল সিংহ মি সাজাকালে নর পুনবাসন মারনাই নি দাবি খাইকা গাইরে ফুজি পুনবাসন মারনাকাই আনি আগরতলা জায়গা থেকে খাই আমার মাথায় নি দেব যেখানে খালি আমি সেখানে দিলাম নকশি দাবি খাইবলে গা সিপিএম তাও কবর আবার বতাই সিচালাংলিয়া রবিলি তন বুথাতাং মাসে রাধা বাবু কারেন্ট পালাবো থুতাই থি উনি সাও বঙ্গা গো তামসিকে মম বাইক কিতাম সানলা বক থাঙ্গনা ব তাও বন বড় তাঙ্গু আচ্ছা
Belekina hamesa jora kaisao Tripura hasteni bagai inner line permission. Abo bo kaisa khorang ti samani khonaka. Abo bo dol ti saka tai tabungi abo thapla salangkha. TUGS no tisau. TSF. Ang Abo bo poristiti o tongui a diman kakasa. abo Nagaland ni nukha, Mizoram ni nukha, Arunachal ni nukha, ngke nuklai silai ke sanka. Dono no ina line dikha. Tabu kok. Ni nung alada rajo maya wi police ni yaw kerikai. Nung gondasara hap kata. Ba engko phano nin khumlung phana habi tong kata. Phatan boro. Sawa hamna bagi sabo iko ina line par mi isu khainai. Sabu police. Oro manik sa ni police ngai ble. Nin police da. Edisi police da. Nggak mani batamo maya batamo ang abon nangnya hinya alada rajo bonango ina line permit bonango egloge nang alada rajo mangkhache ina line ni sartong nai alada rajo man boy ina line permit ni jodi pol ajaga active nya hai kon kam sikre nggak bong borong sahabdi nai nang ke mama habla nangoro kamal gato thangata lefunga ko nona atkiri kasi tongka biang thanai ang udah kubra tanai kokta, no ay tongra di, no isu seklai kan yang baik tanla, ngan si bipot konai bela, abno first statehood, ebang amun logi inalan permit, nangu, ngan takon sing statehood maka, inalan permit isu kaya ka, bag gonda sarawa. 15 दिन बागै जों उलो चेक खायखा चिन पुलिस चिन स्टेट पुलिस नायबा सामदास साम चक्रवर्ती आरो इनालाइन पारमिट नि इनको मेट लाइट दंखा गा पुलिस दं नाय तुगामले नि इनालाइन मेट पाखा रेनुएल खायदि खायाखै थानि रहजागामले आयादा आइन सिद दखाय नायता गा आबनले ताम वाथु लाइलियाबा Abu bo fail, Abu bo fail, kusung Ramu tong phane Tripura sarak Tripura haste wo 184 jona rajani rajbangsh lehini kono tabu phano kami amsayo tui ni good arrangement kre health ni kre communication ni kre education kre no food security abo tamu mani kalai kha borro ojorao tamu no one suk thai all over no nai khanke lukono nang sa pai thak ni ojorao tamu kok sa namo acha abona abo sawiu oro saton khainai borok sarnai kharnai borok nang bi yakolo tam asa tongba amno alda rajo a jaga thangu tui kerei hor kerei mane mataya man yang sinaino lekha pora ta kaisan lama ko aijol ba thanganam le nang aijol tamung tongha butik ase khasuk kutu se darun siting tongha tulan tong nini ko Kohima nini Shillong Tripura no comparatively alusona theke borbo eka mase hard okay Tripura ba easy se okay Tripura sarong ni total political blunder no o jaga o salajani kalai sinaita lam porojak abo bahain ble nung noyo Tripura len karina nei o tong thujang nai sarok chir khokbu khoka enchi debaron bising tui Tripura len tubu nai tumnai bo hamya lung klai tong phro slogan layu u chamta rok bian hasa enchi debaron Tripura len bian thaka bubu gere tam tika mono
no compromise without greater difference biang khala blunder ya ta tahu ni kok sakai sui wak tong hunta ngan bokai noga asuk yang usai him tangpuru monwa kaipuru korong ni boro an buskanggo iko unko mana kenapa horidon hai sanai payuka an sata ang statehood demand committee khawui soibar dili thangka boro tau khanai tongtho boro ano rang khoksada tada ka chuda chubaka ebong noini simi ang ko kheda sara dam sara yang ko tamsebu korbuk tai monobongolok ain thangmani yang rupaisori thangai ko khaimani fil khaimani borok ano rang khoksada saloka ha oro tongtongui chakiri khai beton chachai buino somlojan khainani khaipila kada ka bakabo treno ko thatangka siltor agortola to siltor tren agina tren kaida ayo sui thui da thangka bo phaphaikya dol rai thanglai mani tini mo komorna ni lamaun thangdong ek product komor kha ek NC komor kha ek dosort komor kha tiujesni de demand ba ang tiujesni ei jentarno asik blame rimaya de itu bor $6 kari kalangka ngai tabu rangkhol phayuka TNB ekot khaikya tinta situka awe khop tongthoklayu bono hum ministry se sakapo 6 tinta sit bainya nang iu tifan tlang ni nei ba alada rayu tlang ni nei cina hantam bang nani phakya ngai NLFT elkan bani saitong no Indian constitution ni framework bising nok tam nai tubuya ngai tang khaina su kok lai kha borok buthale kha ha tiger bai NLFT kok lai kha buthale kha gopalno kajak phaimani nogo ti tolia lamano buri nogo ka phaimani lamano ko kogoi buthari khipka biang thangka abro sakai chadagla bupti ja dabo naina ba tabu tai hai ni repeat congress phaki tamung line no mi thanglai na thangsi tong habaksa ang ta kise प्रश्न khai musu telangana kemchen naredi Indira Gandhi bono ancholik dol ni sekagit langi Congress langi मुख्यमंत्री का आंध्र प्रदेश नि तेलंगाना राज्य थुका माने दाबी खालजेल उलो चंद्रशेखर राव फाइसे ताबुक तेलंगाना राज्य नाबले गै शिबु सोरेन झारखंड बबा कांग्रेस नgi ना बीजेपी ngi ना नाय नाबले मूवमेंट खाइतंबले न आ फाइसिंग ताव रमना न याबा हा do tiujeso galen jingi Indira Gandhi siksil karika nang IPFT 18 tambuko sanong high level monitoring committee biang thangka tong thungsang nai saro saya besar samani petel lolo bolo kaya besar kamani kangkung lolo bolo sing tong mai siblei oh buikai 사등업 프릉 함등업 프릉 노스코 나리릉 진이너 누구이 부이 서릉이 정말 길이다고 미저라고 길이다고 띠프라 하잉하는 나갈래노 길이다고 띠프라 하잉하는 메갈라이 뭐라고 길이다고 띠프라 하잉하는 머니푸르 뭐라고 길이다고 띠프라 하잉하는 어른솔 뭐라고 띠프라 하잉하는 길이다고 정말 기스길이라 야블라 진이 비아디 타이마 하이 biar di thak yang kai suci
ab ko suji sepla par sayapu chini bukha biya di hain thamai kya rengmari bukri kya rengna bonai le liya Okay, sir. Again, tahu ni orang jerawa, zaman saya jerawa tu just sel hand saya tu kan. Tahu kan orang khasiat pun, dong. Koi no microscopic minority engsugi thangpro di prasaran ni, tapi tam khai jai dong. Awak tam salam musuh. acha tahu example Congress ni jora hamiawo Briji Singhat Romutong. Bono present kaya apro. O Briji Singhano. Je aboni yagolo Sudi Brai Bromon by Asisa Congress Hapka. Habui Samno present kaya Asisano. Tangi Kai. Nung Briji Singhani Mugili Rock Dalok Su Bane Engkau ekdom kering nil, nonang present toni tang henca, asisano present kerana example boleh. Nung macam kon jotono mana nung microscopic ni thangka, ni MLA sido jotono bong borok bang thangka, simnano romdi, ST tabuk, jeng kebang ni tongo, sunuti lawa payah, kok katla mara pungka. 15 pungka, aro prai 10-12 butar habir pakai. Tahu borok 5,000 tu kan? Nung mai saman thom nung thangai ni abo ST tong ni nung abo tai pas khanyo. Bong borok bud nang mule. Ab te kita mau chim napa no ung thanai mandai tu ung nanyo. Ngai ni chorilam to abo already bong borong kebang. Ngai ni tam se kamu bagma bo abo borok habi thangnai bagma bo. Ini Julai Bari, Santir Bazar, Monu, yang ini Ramchandra Ghat, Asram Bari, Ramchandra Ghat bo pungjak sebelah, Asram Bari bo pung aro tomong bong Asram Bari habi thang kuangkai, tahu je hamata, oh, itu siapa itu, ba abu ni itu sekarang hab thang kai tak kena, ini aku tam si kompono, ambasabo. Atau pungisaka, ambasad tawon joto pung thamai kini tab kena abo narang mana? Hingga ni ko lasa gonda sara, gonda to sara bo hab thang kai. Russia bari roga habi kang kai abo gonda sara, raime beli tongnai. Ni ikola koram sara bo habi thakai. Monu, masli, korbuk, are ko koram sara, 82 mile, aro bong ekdom kebang habi thang kai. Ni sabonu bo habi thaka, aro bulai ko bo habja, bulai ko sombo habja. Ngai kanjut puro bo habi thang kai. Tamo obostang no, to tongna ekta ST rizap tong no umti tong kai. Ngai tamo hijak phaya chini bubu kere chini bugura ni na bugura sing siksil na puro bo abuk tai tong ha saimi ya ada ta kya ta ya. Oh, bote mungsa khaine bo. Tam khaine bo tungna komor nai cha. Bo komor nai. Tong thogoi tong mai tabo khanao baksa ang segang borong bung kalia 12,000 ni punjo ram pai nang layun khanabla. De sana bung kaliang. Ngai biang phadar se beri tong ile himla inglo nogo. Yang ka jati mane komor sungnani yang ka hai chi tong thok. Tong wi ta thok sa bere be yu. Ta khani nang. CPM no wahinta dagi no sanka ungko bonain forest in eko Manmohan Singh sarkar ain khed hoka 75 বছর nagnai general law tiprasa rokai tribal lokai kuno sanction nang ya 25 বছর pan nang ya kun pan nang ya borok
aro tongkha aro mane bo land allotment CPM tam misil khaikya mani sorkar tam khairika samne khairika Tata Soron Ogurde Burma Jiten Chaudhary Bongdol Mama খাইকা 75 বছর সময়সীমা কমিয়ে 25 বছর করতে হবে নি মামা খাইকে না বলে দানা বাগে দাও দাখাতা গা লগে লগে ডিউজেন এগোরে আইন পিডিন সভাপতি বিজয় কুমার রাংখলব সয় খেকেতা তঙ্গচি আং ডকুমেন্ট 75 বছর সময়সীমা কমিয়ে 25 বছর করতে হবে উপজাতিদের ভূমি দেওয়ার ক্ষেত্রে বন আইনে থাকা সব দু সর সব দু অম বেলাইকে পেটেটিক ওয়ানসংনানি বাতা খা খামনাবো ক চিংসে খাই দङ বুইয়া अरो बुई खालाया जोंसे जों खालायो ओके प्रसारकनि बागै हामफ्राय लामा रथबाय थानि अबसो जरातै नन साइटक निसिंति थाइनो नरक जरा गायसावो खंजाक साजागै फानो बुसकां हिमलायनि साइटखा नर न रुथरिनो जाति हामजाकनानि हामजाकनानि दफानो हामजाकनानि जों आबो नुखा जे थानसा नि कक फाइकेनो थानसा नि बाप दारा जे पिनजाक माने आबो नरनि याफाङनो नरनि जे कन्ट्रिबिउसन आबो तो नखरावबो सिकार खाय दाउनि अजरा गाय ताइताम खायनाय जरामानखे तो नेक्स्ट टाइम रबो अबसय न अबरकनो प्रिजन ते सालाय पिनायनो 4 तारिख तो जून फाइट हमखाता काउंटिंग रेजाल्ट नाय पार्लियामेंटारि इलेक्शन त्रिपुरा हास्तेनो खबै 12 था कतरनि जुदा जुदा हास्तेरावबो बाहायजानि उनो आफ्रुतो मुग लायनायनो गाय ताइतामने सालायसनाय सार बेलेखनो हामबाय रगमानि बागै नन बा हामबाय बेलेखे